warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Seteja Jam'iyah Majlis Zikir wa Ta'lim Sirul Azim setengkula amurjiaki, muka-muka seteja dapat murji sareng Allah Subhanahu wa taala. Malam semakin malam nisfu Sya'ban, ngereng nyuhun Allah Subhanahu wa taala, muka-muka amal bagus tengkul ben panjenengan etare masyaallah Allah Subhanahu wa taala, ben amal coba muka-muka iko sodah sareng Allah Subhanahu wa taala. Para Rabu sesemulja sesami-sami emulja aki sareng ajunanipun Allah. Pengajian sampun tapungkor tengkul ben panjenengan sedaja saben kaentoy parengoning. Ampun ijelasakin bahwa semaan manusah kadito baik ke Allah atau ke makhluk kadito tergantung semaan ar-roh nomor 2. Karena roh sampai dari terang kita loh, ruhul hayawani, ruhul insani, ruhul rohmani. Manabi ar-roh kadito lebih semak dekat roh nomor 1. Ruhul roh atau berroh hakikat manusia ni kan lebih semak dekat nomor 1, maka ibadah kulaban panjenengan setuju kat itu kebanyakan ibadah seituntut nikah masalah dunia. Jadi nyari amalan dek rumah saya lancar usaha, nyari amalan dek rumah saya kesoki. Maka minta ke kiai kan macam tak langkong kiai anyon amalan sebisa masuki. Keng eba alos tak ngejai masuki amalan sebisa balancar rezeki. Nika alos artena sesongkun mun nyate amalan semasuki. Tapi manabi Allah nomor 2 kali itu lebih semak dekat ruhur rahmani. Allah Subhanahu wa taala, maka kuleban panjenengan ni kan lebih senang urusan ibadah ka aku nyembah dekat Allah. Benih kalakan tanjena orang si iman tabun Allah walladzina amanu asaddu hubban lillah. Walladzina orang banyak jadi amanu sepada iman kapi. Alladzina asyaddu hubban lillah, panika sangat cinta dekat Allah. Orang cinta ni kepada Allah ibadah karena cinta, kita beribadah karena butuh harta kita. Mun ibadah karena butuh harta kata ngabirin la ilaha illallah, la ilaha illallah, apa lah pak polowaring ko ya ibik adikir. Mak kita belum tak paratu, mak kita belum tak hajat. Apa pakai kelero tengah malam. Orang tak hajat. Tapi mun cinta karena akan mundikir karena cinta dekat Allah Subhanahu wa taala tak mitong nikah. Si pentinglah adikir asadu hubban lillah, karena sangat cinta dekat Allah, maka tak kira pikiran tak hajat tak hajat, si penting adikir. Dan cinta kan bukan karena ada apanya, tapi cinta karena apa adanya. Titi cinta ke Allah ni ketak ngabus polan Allah si masuki abah si dari bekinglah cinta seneng ti ibadah pun tak kira pikir. Dan orang secinta ketika dintoh maka sareng Allah Subhanahu wa taala paling petotu.
Petotu daripada pada bun Allah liyahdillahu linurihi mayyasha. Allah panika aparing petotu linurihi kalaban annura Allah mayyaza da orang seekasukan. Allah aparing petotu da orang seekasukan. Di keperjalanan beli kasapan beda dua, beda orang ajar dan panikainya mai suluk atau bersyalikin panapa suluk engki panika abur mailang sepat-sepat sejuba torngise kalaban sepat-sepat sebagus ni kasuluk lebur ibadah asolat apa sa'adzikir di kasuluk beni tak balik beni tasolop muntasolop kan abah ngaku depak tak abah jeng dikata solop disanya masuluk orang selebur ibadah dekat Allah, orang secinta ngabdi dekat Allah Subhanahu wa taala nikahnya mana suluk. Muka-muka tiap orang sesuluk. La orang sesuluk ni kai paling petotu ban Allah kalaban an-nur Allah. Allah ni ka berarti nur, apa ni boleh kada. Saya maksud an-nur Allah ka itu beni an-nur ada Allah, tapi an-nur dari sifat ben asmana Allah maka nur kadito ipasoaki ke kulaban pancingan dek hati dari kolbun sampai ke lubun ni ke hati nurani setempat Allah se nomor 2 tempat Allah manusia maka kelabun hidayah petotu dari nur Allah maka lubun ni ke terus aja dan kakui nyemai dekat nur se nomor 3 dekat Allah se nomor 3 sebedeneng nyesir si anyama rahmani. Bila nur kak itu ampun menyatu, nur se nomor 2 pas menyatu kalau nur se nomor 3 maka orang kak itu biasa napas fana. Ponapa fana? Abeun aroma sa elang, abeun aroma sa tada sebeda angin Allah Subhanahu wa taala. Leuwe tu kak itu pas tak sadar sebenarnya. Pas tak sadar akad dia ulama-ulama Abi Yazid Al-Bustami akade Syekh Muhammad Husain bin Mansur Al-Hallaj akade Syekh Al-Fawrabi pas ngucaan al-haq engkau ria al-haq engkau ria Allah le ucap kadin to kan tak sadar mana bisa sadar kita ke napa leres kadin to leres karena tak sadar mana bi iteliti dari kalimat ada bu anal haq kadito beninga ko Allah anani ka kaula al-haq kadito asma al-haqqul mubin berarti saya maksudnya nikah engkau riak nur dari asmana Allah si anyama al-haq cuma para wali nikah tak bisa ada bujek benyan pas cukup ngucap sekalian anal haq muka-muka tengku leban pancen dengan setiaja dia orang secinta senang ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Seterusnya pun ke musannif ada bu qalal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya maksud ningan leh faqaulu asahadakah onapa asahadakah paparing syukur Allah dekat orang se nuju dekat Allah saya maksud orang kak dito paring ningan leben Allah saya maksud dekat itu ai fi alamil arwah tegese dalam alam arwah alam arwah. Jadi kulaban panjenengan sareng Allah bisa paningale Allah. Kadito se meningale Allah. Kalaban kasawakana Allah kula bisa ningale Allah. Beni karena teng madatang kulaban panjenengan manjahada fina beni polan seteng madatang pasing ningale Allah. Tapi sebisa ningale Allah karena rahmat Allah. Kula noles neneng mobil kula budi.
man talabal haq, sapa-sapa senyari iya man al haqqah deka Allah, min jihadil fadli, min jihadil fadli dari arah-arah paparing Allah, wasala ilaihi maka depak deka Allah. Ini mobil boleh tulis. Sapa-sapa orang senyari Allah kalau ben rahmat Allah maka bekal depak ke Allah. Artinya apa? Kule ibadah dek ka Allah adzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur. Kalaban adzikir ka dinto akhirah Allah aparing rahmat de kulaban panjenengan kangku ningali Allah. Ponapa ningali Allah ka dito ningali kalaban jasa te kulaban panjenengan ataupun ningali ropan Allah punten. Ka dito perlu pemahaman. Mari diterangake ku kengku saos. Abid jam kan tak nampak. Ini namanya kengku. Allahumma salli ala Muhammad. Wa qaluhu min qabli ayyastahdaka. Tining tebun ke musannif dari sebelum ayyastashidaka. Maksudnya saya nyetas ni kan. Ayatlubu min kata kesenyopre sambian. Dari sambian ayatlubu tekesenyopre ingki Allah mingka dari sambian asyahadatah dek ningali. Baldaan roki bahasa marina numpak ia arwah fil ajzam yang dalam banyak-banyak jisim atau jasad. Fanataqad bi uluhiyatihi maka ada atau mengucap kalaban sifat pangeran engki Allah ad-dawahiru ponapa banyak-banyak perkara sedahir. Ayil jawari utekese banyak-banyak anggota ad-dahiratu sedahir. Natokon kalaban ngucap hakikian sebangsa hakiki fil lisani dalam lisan wahalian bentengka bi ghairi dalam lain Allah wa qaulu tinjabun ke musannif fanataqat maka fanataqat mufriun pada semacam mufarriun panikaran ja'ala mahdufin atas ibu ay falamma taksa talaba nyopre minha dari arwah Az-zahadata dan ningali ala lisanil anbiya maring lesana para nabi nataqat ungku ngocak wa tahaqqaqat ban ungku nyataake bi ahadiyatihi kalaban sifat setengah ingki Allah ay jazama taksadangkeun bi kaunihi kalaban badana Allah wahidan panikadat semaha setong la syarika la syarika ada semantingi lahu maring Allah al qulubu ponapa banyak-banyak hati wasarairu tekese banyak-banyak rahasia hati asarairu jam'u sariratin bani kejaman lafar sariratin kama marrakati barang seampun kaade. Para rabu sedih semulja sesami-sami emulja kisah ngajuna depan Allah subhanahu wa ta'ala menapingimu tidak kepenerangan ningali Allah saya maksud ningali Allah kak dinto beni ningali azada Allah nikah pun banyak para ulama ada bu saya maksud ningali Allah nikah ma'rifat. Kenapa seinyame ma'rifat Imam Ghazali ada bu dalam kitab Ihya al-ma'rifatu tining seinyame ma'rifat an-nadru panika ningali ila wajhillahi ta'ala marek wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala artinya kekobesan Allah ini ningali wajah muan Allah kan. Akatipona pacaran ningali Allah kadito kutu ningali kalaban nur atau berroh
sebedening inyate lupun. Roh sebede ilubun kadito seinyame hakikatul insan ni kasi bisa ningali ajunan epon Allah. Kalau bencana napa ningali edat punten. Kalau bencana pun apa? Pernah Sayyidina Ali ni keadaan ra'aitu rabbi bi'aini qalbi fakultu la syakka anta Jabun Imam Jabuna Sayyidina Ali karamallahu wajhah ra'ai rabbi bi'aini qalbi ningali kaula bi'aini qalbi kalaban pandangan mata ate kaula bi'aini qalbi kalaban pandangan mataku. Fakultu maka bas ngoca kaulela sakka tade kamamangan anta tining ajunan panika pangeran kau. Titi saya ali waktu ipreksani mator engkau rian ningale Allah kalaban pandangan mata hati. Bahkan debu Dunnun al-Misri pernah tanya kijukan ben orang bima arafta rabbak bima arafta rabbak kalaban ponapa arafta rabbak oning sambian dek ka pangeran sambian kalaban ponapa hi Dunnun al-Misri. Dunnun al-Misri ini seorang waliullah, beliau banyak karomahnya, banyak karomahnya Dunnun al-Misri ini. Setong bakto beda orang lapar. Jika karoma setong karoman Dunnun al-Misri. Nyabis entar ke Dunnun al-Misri nangis. Hi Syekh Dunnun al-Misri abtina lapar. Tada saya lapar abtina keto Syekh. Napa saya Dunnun al-Misri kak dito pas motor. Engkau daripada lapar ya ingin tarereng lapar daripada rumah. Dunnun al-Misri kak dito kadung tak ada paling sekondinggu tak ada ni kita masuk dapat kun bila mahrim minum air secal geger. Ika sebah di pangkat wali. Timun bade sebab nyoba terau wali nyoba seminggu sahaja si ada. Insyaallah tak apa je ngapela tak kira kuat. Lompo kapi. Tapi Dunnun al-Misri kak dito bah nyuun dek ka Allah. Ya Allah paringi orang kak dinto keeren si bisa mau dikangkui syarat ibadah dek ajunan. Napa sih terjadi? Mereka dinto tak pas-pas depak karoman na orang panika tak temu ningi mijan ko jodoh horon pas kena ni karoman se Dunnun al-Misri. La Dunnun al-Misri ni katanya aki ben orang ka di pona apa ajunan ningale dek ka Allah. Dunnun al-Misri ada bu araftu rabbi bi rabbi. Araftu rabbi bi rabbi kaula oning dek ka pangeran kalaban pangeran kaula. Laula rabbi lama araftu rabbi. Cek saking kata dek pangeran kula tak kira tahu ka pangeran. Maksudnya ni kasih maksud ni ngale Allah. Bila Allah se nomor 2 ka dinto. Ampun perse dari rodhail napa rodhail tak selain Allah tandi tak pole ning hati nurani Allah sebut ning ilubun ka dinto kan Allah bade seningi jantung pertama nomor 2 bade ning ilubun telok bade ning sir la Allah se nomor 2 sebade ilubun ka dinto bila ampun perse dari rodhail tak selain Allah maka roka dinto bila pun adikir Allah tanpa dipandu tahu saat adikir nunduk sampean Allah melenoro adikir punten walaupun sambian nengeneng sambian sambi acaca sambian sambi alako Allah se nomor 2 ni kepas adikir tanpa dipandu deka Allah maka ronika pas bisa merasakan hadirnya Allah enyate benini ngale Allah benar. Merasakan hadirnya Allah enyate bila ampun merasakan hadirnya Allah enyate maka setengkak kulina orang kak dito tak kira lepas kan kui engat deka Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma
Tisai maksud ningali Allah arasa aki hadir Allah. Leuni ke perlu elate. Caan kiai ki guru dikir jadi bila ate nomor 2, roh nomor 2 pas dikir tanpa dipandu jadi bagus. Engki seampun de, pak mun kita de pak late gelu. Titimun kaju tak ada angin ontu tibi mun tero aku li. Mun ada te angin bilang engki mun ditambu bana angin tak tambu. Maka ontu, maka ngapa nikah roh nomor 2 nikah ontu. Dek remak roh nikah si adikir dek ka Allah, dek remak roh panika si ingat terus dek ka Allah. Akhir kala ben sekenyun maka insya Allah roh hadikir tibi Allah. Dek remak jaran nguntu. Jaran nguntu ka itu late medem baca husun. Robitoh dimin, robitoh pacek robiton. Bila ampun robitoh, maka pas medem, pas adikir ates nomor 2 Allah. Ini kan ngudu lah. Kalau ben perasaan pailang, ben ngudu pai tekuk dah, dah pai cekuk-cekak agak sana. Hei, Allah adikir. Nunduk medem robito mari robito pas pedikir dukeluna dari ateh sepertama dari kolbun fu'an pas pedikir arroh pedikir lateh dimin bagi lateh mun malam rebu insyaallah bila lateh boleh insyaallah wala malam rebu dikit sebelum dikir lateh dikir arroh bila ampun elate maka insyaallah kula berpanjenengan bekal tambah semak dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mangkana ulama nikah ada congok adena benjiri setiap waktu. Nikah ada ulama. Congok apa ese Allah dalam ate kula berpanjenengan napa ese selain Allah niku usah congok. Manabi eseh selain Allah pabanyak istighfar doa Allah. Idza dzakartani syakartani wa idza nasaitani kafartani. Di kitab Al-Minah Husaniyah. Idza dzakartani syakartani mun banji syukur, idza dzakartani mun banji engak dek kasengko jaipon Allah, syakartani berarti banji syukur dek kasengko. Wa idza nasaitani mun banji loppa kasengko kafartani berarti banji kafir kasengko. Abu berak mengali ya lakar berak. Kengkepang. Mun sampian engak ka Allah berarti sampian perpan asyukur dah ka Allah. Mun perpan loppa kafartani berarti sampian kafir dah ka Allah. Saya maksud kafir kat itu beni sampian teti kafir. Napa? Berarti sampian tengka pola napa depan orang kafir. Beni pas kafir. Kan ulama belum kan lu jangan ulama mu pas kafir ya ada orang Islam sekali ya. Lepas sedetik lah kafir umpam. Jadi saya maksud mun ben engak berarti asyukur kaseko tapi mun lopah ateh tak dikir dak ka Allah kafartani berarti benji kafir kaseko artena tengka polaku leben panjenengan pada ben orang kafir. Nauzubillah minha. Dari mereng kafir tak solat tak ingat apa. Saya keingat dunia. Jadi mun ku leben panjenengan teti orang si iman dak ka Allah maka setengkak kuli ateh kuleben panjenengan ontu kangkui engak dekat Allah Subhanahu la ilaha la ilaha la ilaha illallah Muhammadur
Tiba zikir dah ke Allah. Setengkak kuli napai ngak ke Allah, maka bekal teti orang selamat. Labila ampun katiba ni kesai maksud suhudul haq bil haq. Ningale Allah kalaban Allah. Mun kula ben panjenengan tak bisa ningale Allah tanpa paparing. Napa bisa orang ningali Allah? Mun para kekasih Allah ni kan ningali. Cuma ningali nak kami selisai pun tak pada ben ningali seben gula ben panjenengan ngak nikah. Cara ningali macam-macam. Beda ningali merasakan hadirnya Allah. Nikah juga pakat wali. Rasa aki abek cek mulolo inyolati ben Allah. Sehingga tengkak gulin abek ijaga takok galero dak kau. Beda si rasa aki ningali kalau ben anora Allah. Benda ningali macam-macam pakat wali. Tapi para nabi nikah nyaman wahyu. Benda nabi tabangki ibn Allah, ida ibn Allah nikah wahyu. Nabi para wali nikah nyaman hitam. Atau ilham. Maka namun nabi kedua tengah nikah nyaman wahyu. Nabi para wali nyaman hitam atau ilham. Para ulama baik secara azikir dak ke Allah, masetong ke Allah, pas arasa aki berdedebun Allah nikah ilham. Tapi mun samaken sebanyak nikah dalam mimpi. Ar-ru'ya saleh jabun Kanjeng Nabi, mimpi-mimpi para wali, mimpi-mimpi kekasih Allah bisa tak bangki nikah nyaman ilham. Mun mimpi dereng biasanya mana ngalantor. Bani ilham ngalantor, tor tak bentor. Kadang jaring mimpin aku. Mimpin kok belok malam begini. Mimpi apa? Mimpi ngutal sepur kowe. Ojur ki mimpi ngutal sepur. Kita usah ngebur, umpah mimpi kapal berarti ngebur nih nyetas seminggu ngutal. Ya na pas itu ngata ingat ke Allah. Jaring macam saya kayaknya saya itu. Tergantung kepentingan masing-masing. Bade saya mau ngak ke atas, ngabes betah. Mari ngebes petang, ngebes genteng, ada yang lagi nyabes. Ini tergantung sebedihnya teh sepatu. Mun bagian dan ngudet dan nyari jodoh nyari tu. Ojo nyari desami pelan. Sisi nyari rezeki enggak nikah pun. Kelero kau keletar kalau cek singa cece gede jengkau ni. Jaring menurut perhitungan desa ribuan, kemisahan 2000 tu kebere. Le nikah sih banyak. Mangkan duting ponten dung pahami penguntal sepur nih. Mangkana ate na pak dikir sete dungi. Makanya aja diben Kanjeng Nabi sebelum asaren mau surat ikhlas. Telokane. Kanjeng Nabi ini kamu asaren sok konika setan sedita sekacil bebe kanan berjetas. Asaren. Etampe ki sok etampe. Buni pahnat tang be. Ya mun reng laki pendenan. Mending bini je bah ko jo ngireng apa tado. Jadi pah maca surat ikhlas telo kali. Qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bi rabbil falaq telo kali. Pas qul a'udzu bi rabbin nas telo kali pas maca ayat kursi. Mari maca kursi pah maca selawat terus sampai ngida. Na'am sarataifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil na'am syarataifu man ahwa wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami maulai lim daiman abada
Ketika itu baca siasarin mari maca surat Ikhlas, kul a'udzu bisidqul a'udzu sidwa, maca ayat kursi, pamit salawat nikah. Ci salawat ka mah bae. Sallallahu alaika ya Muhammad pada. Na'am syara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Imam Sibli radhiyallahu anhu nikah pernah irabi Rasulullah pakai kecup benda Rasulullah dari dekat itu. Gara-gara maca sallallahu alaika ya Muhammad. Bengkule toles nanian nani majlis zikir sirul azim dengan grup sallallahu alaika ya Muhammad. Nikah Imam Sibli nikah pakai rabi kanjeng Nabi kecup. Timun maca selawat sampean pacai mantep kok. Sallallahu alaika ya Muhammad sallallahu alaika ya Muhammad sallallahu alaika ya Muhammad sallallahu alaika ya. Nika baca mun naam saro ke pada naam saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil pada Maulaya salli wa sallim daiman ala pada pokok mau solawat ni kepada insyaallah tabangki bangkijing Nabi. Tak kira mimpi rontak bikaron, tak kira mimpi kecok jin bero jin timur, tak kira mun mau solawat. Mun saya mimpi dong seberang mungkin nih saya pikir pada dong seberang akhirnya masuk ke dalam mimpi. Mimpi ni ke beda telo, beda mimpi ni kan lakar paparing karomah, beda karena khayali, beda keng karena lapok kan banyak tedung ben banyak kan. Manabi istilah ilmu kejawen ni ka betiti yuni kesuo tajam, japan ni kesama kejawen. Maaf palge pernah ngapa lagi ya dapat. Titi pada mimpi titi yuni mun titi ni kebiasaan mimpi kening bitong. Engkau malam mimpi mikir motak ka. Oh, banjir bakal lepai naik an atau kenyor pai mulai naik kan sedikit. Karena berarti mimpi tepat ke titi. Oh, ambil ke motak. Titi yuni mun yuni biasanya banyak tedu. Titi mimpi tak ning tebak. Kan mau dapat ke ini kesuo banyak ngakak tiba tak nih pas tajam kan nih tebak boleh titik di lemah bitong dari mimpi itu kalau berpemalam teh nah ini keburu cepat nih ini cepat yang kuda nih kepada kunjaan lah amin pemalam apa salah sabaki salah sejeria telok beki empat petok aja kalau berpapan saya mimpi kalau dua petok tambah dua sangat bitang titi yuni kesuo tajam titi yuni kesuo tajam titi opo mimpi apa malam ya jadi kau mimpi kadal calon jalan Allah ben mun mimpi kadal calon jalan ambu cak tegang nyor rogi ban atau ke ngapa mun mimpi kadal ya jika nak kadal jeneng ibu tegang tapai apa dah ya kan ini ibu urusan sabang bayi ban kan sedikit. Kini ngapa lagi titi yuni kesuwa saja. Mengenai kitab punten berdemi kadinto karena khayali. Khayali kadinto saya hanya mengkhayali perkara saya pikir kita tidur. Tujuk sakit kok gelo pasangan no. Cuk sing kodo iya. Nika diki masuk ke mimpi. Nah, nika nyaman khayali. Mimpi khayali. Beda mimpi kadinto lakar paparing si hanya makhitab atau ilham karomah paparing dari Allah le mimpi ni kesebah tapi kalau bencari nggak gila pertama sebelum tedung maca surat Ikhlas kul a'udzu dua ayat kursi pas solawat pas diki amimpi dan ini kenyaman karomah bisa tebak ni kula amimpi olar beda dua macam mun amimpi olar beda telok mun kitab ad-dawa mun beda orang amimpi olar mon olar begini berarti andi niat sambian ibu kok entar mon beres kok entar sunah nampel karena pun beres tak pah lupa nikah pahami pe olar biasa mon begini mon dajan sakon ni biasa nabi na dua ni
Kami pe ular abine dua. Mun seraja boleh ni kan dia ka rumah teki. Titi tak sebenarnya ular niat. Tapi dia bunda nene kitab kadi tong mimpi jadi apa caan sinepek. Mangkan sambian mun amimpe cak minta tepek ka tokang si tak bade beres. Tak kok tepek lo salah kapi. Anu tengku lemah amimpe nale sampai. Mun kau ring saya tak bade-bade jo apuhan dia musibah jadi. Tengah teye ko. Ye coba musibah engko ana indatan ni abdibi. Engkau apa jangan merasakan kebulan. Maka mun sambian matur mimpi matur kasih begena. Kok madam mimpi mangkresam soki ba. Soki benda budire. Ani buku soki aku. Kadang bahasa kok madam mimpi mikambi. Aduh andi kata dosa. Pedas sembi jadi pedas. Kata dosa jadi. Ya to dusungku. Mangkan mun sambian matur mimpi abes orengah. Nyabis ka kiai, saya tak apa te coroco, mun sebab roco cocok iya kada. Ya cocok. Titi nyat saya tak apa te roco, matur kiai abdina mimpi ka itu jawab begini. Mangkan mun orang matur ka kula mimpi, tada mimpi coba bagus kapi. Anapa? Ana indad dani abdi. Beda tamu ini tak nakong kiai. Abdi nami pekek modak bersembian penyakit eko benkul. Coba kering lain coba seher bian di kayak. Makan tergantung sinebek. Makan sambian mun amin penika tanya akid ke orang si ahli ongku dalam kitab. Kulan di kitab penyaman ada wa dawa nika bisa nebek buat mimpi. Karang na Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Andi. Maka dia Ibnul Jauzi mimpi dia kurang tebak. Karena mimpi ini kan karpe totu. Tapi mimpi kita pakun berhubungan kalau benar nikah. Jadi arose nomor 2 orang tedung, arose nomor 2 nikah keleleng keluar. Kimun tak mun ketemu benar apa tak mimpi. Tapi mun arose nomor 2 nikah dopak ke gedung komitir ketemu berjin nikah. Tapi mun arose nomor 2 sampian 10 nadikir macam salawat bisa-bisa mimpi. Kok malam ambilnya habis kaki kiai. Kau beri amalan dia. Dan nikah mimpian bisa bagus. Tergantung rose nomor 2 setehidungnya ini seenapa. Artinya rose nomor 2 padan hapi. Tergantung memorina. Mun memori ini sedang. Dia bakun keluar dangdut hapi. Mun memori ini pengajian. Jadi rose nomor 2 padan hapi. Tergantung sambian singise. Jadi mun sampean ngisi perkereta agina, dikik ketemu, pun si tak agina. Jadi HP ini kan tergantung, mun ngisi dangdut, salawatan. Jadi tergantung sengisi, muka roh kulaban panjenengan, ngisi zikir dak Allah, ngisi salawat dak Rasulillah. Amin. Allahumma sallallahu ala Muhammad. Salam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta nurun fauqa nuri anta wali anta misbahus sallallahu Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka tadi ilmu sebarakah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.